Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Okay, so maayong gabi ka natong tanan pag-usab mga kaigsuunan kong gasunod nini atong maong programa pagpakisayod sa pagtuong Katoliko. So no mga kaigsuunan, bueno kung doon na tayo mga kaliggan sa atong pagtuong Katoliko, dili ka na usa ka hadlang or babag nga kita dili mahibaw kung unsa ang pagtuong Katoliko. Kay pipila kadaghan mga kaigsunan, daghan kayong mga nagkalibog nini atong maong pagtuong Katoliko. Apan sa dili ta magdugay ato una sugdan sa ato ang pagampo, no mga kaigsunan, aron ang Dios kanunay magpahimuot nato, no, ato lang bagong nahuman ang ato ang pagampo karon, Divine Mercy Chaplet, o pipila ka mga adlaw natapos na sad nato ang pagrosaryo, pero dili ka na mga kaigsunan, diha lang tama na to ang pag-ampo sa to ang Ginoo. So ato nasugdan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Dios, among inahan Birhen Maria, aniya nagampo kami kaninyo dinha, ug labi na sa tuang Ginoong Dios. Naubani kami kanunay sa tanang panahon, kadisdanan o problema o gini nga mong pagabuluhaton sa pagpadayag o pagpakisayod sa mong pagtuong Katoliko. O Ginoong Diyos, atagi kami sa balang Espiritu, kaalam o nilamdag, pinagi diha sa imong grasya, Ginoo. Kining tanan, dili na mo mabuhat ug wala ikaw kanunay maguban ka na mo, Ginoo. O gamo kining pagatunan sa mong kasing-kasing una-una ug mapuy-an sa mong kinabuhi hangtod sa kahunturan, Ginoo. Kining tanan among gipasalamatan ug gipangayo panabang sa mahal nga Birhen Maria, Dios ni sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. So balikon ko mga kaigsunan, kining atuang programang pagpakisayod sa pagtuong Katoliko. So kinsa padtong mga kaigsunan nga dunay mga pangutana o guban pa, ayaw ka mo pagduha pagtawag sa tuang telephone number. Idaya lang sa 0927272619 aron natong hatagag pagtubag ang inyong mga pangutana o mga kalibog mahitungod sa tuang pagkakatoliko. So bueno, doon na tayo guest karon atong kauban si Brad Eugene Gafo. So atong tawagan mga kaigsunan aron atong ipadayag kaniyang pagpanudlo mahitungod ni ining purgatorio. So atong idayal Brad Eugene Gafo. Welcome ni nato. Kaubanan nato ron niyara na mga kaigsunan, ni na. Atong kauban karon si Brad Eugene Gafo from CFD. Brad Eugene. Ay, gabi sa tanan. Welcome sa ato tulumanon. Inyong tulumanon. Atong tulumanon tanan ang pagpakisayod sa pagtuong Katoliko. Oh, Brad Eugene Gafo. Ubos nga lagad sa kahanginan si Brother Eugene Gafo, membros Catholic Faith in Inter Zamboanga City Chapter. Oh, from Zamboanga. Gabi sa tanan sa masuki nato diha nga tigpaminaw oras 22 minutos saman magkalabay nga alas 9 kagabi on. Okay. Ya tanan og kadriron sa Labason, Zamboanga del Norte. Ato ning itibaya sa dato itong mag-igsunan ng kanunay nga nagasunod ug nagapaminaw ning ato ang dulumanon ang pagpakisayod sa pagtuong Katoliko. Okay, nice kayo. Bueno, Brad Eugene, live taron sa tuang programa. okay, live ta sa atong radyo. Salamat sa tuang pag-live ug diha hinaot nga nalimot sa Tegrigo dali sa atong cellphone, pero sige na lang, no. Atong tema ron sa may ato ang isgutan diha, Brad, nasabot man ni kabahin ani ang purgatorio. Oh, so dunay mga pangutana Brad Eugene Gafo. Atong Sa may mga kining pangutana diha. doon na lagay ng utana sa atong mga kaubanan nga
mahitungod ni ining purgatorio kay ligi pipila sa mga magwawali nga doon naman kuno'y nanudlo nga kini laging non-Catholic churches nga nag-ingon wa kuno'y mabasang purgatorio diha sa Biblia. Unya unsa may imuhang kuana ni Brad Eugene Gapo kay live man taron niya basin doon na yung mga mag-comment atong kaubanan si Brad Carlo Balinas atong gisuway kontak wala pa man gyud mutubag pero ikaw lang akong giuna kay murag duda ko nagpanikad na sa kadiha. Salamat sa ito kayo nga pangutana, no? Ang issue manggod, kabahin aning ni ang mabasa ba liter por litra sa Biblia ning purgatorio. Unsa man ning pulong purgatorio? Ang pulong purgatorio gikan as Latin nga pinulungan nga nagkahulugan og purgation kon picatorum. Unya duha ka term purga o kining toryo. Kining purga nagpasabot nga ikala ng hinluanan o kining ang toryo usa ka dapit so dapit nga hinluanan. Okay. Unya doon na may katarungan sa itong magkaigsuunan nga dili ko na mabasa sa Biblia litra por litra ning termino nga purgatorio. Bisan igsuon dili mabasa sa Biblia litra por litra apan gipasabot sa iyang pagtulunan diha usab sa Biblia nga angay gid natong tuuhan bisan wala masulat sa Biblia kay kining terminong litra por litra nagapatay apan ang espiritu nagahatag og kinabuhi diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6 sabton sa nato mga higala nga diha sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 ang nihatag sila binaba nga mga hubad diha sa kasulatan sa pinaagi aron magpasabot, no? Una nga kung dunay kining termino nga purgatorio mga igsuon nga panudlo sa Santa Iglesia Katolika wa ni mag-specify o kining dapit kung asa ni dapit na hibutang ning purgatorio o tuabas kawanangan kay dunay mabasa gyud nga purgatorio nga doon na gid tayo makita nga basihanan diha sa purgatorio kay kining mga kalag nga niya sa purgatorio maumanig ni ang mga kalag nga doon ay mga sala nga ginagmay nga nahimo nga kini gitawag na tog actual sin. O nya ni aman ta sa 2 Makabeo kapitulo 12 bersikulo 43 ngadto 45 nga si Judas nagpaamot ug nagpaambo alang ni adtong mga patay nga kalag diha sa iyang mga kasundaluhan. So atong makita nga klaro tataw nga kung why purgatorio asa man ni mga kalagan giampo pa man ha? So kung nalangit di naman siguro ni ampo unya kung na impierno po ano po ni siguro kaklaruhan nga ato paningampuan kay na impierno naman di ba? So niya maglaro gyud mga igsuon nga ang terminong purgatorio mabasa gyud litra por litra diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto 19 sa Spanish La Sagrada Biblia. Unya ang term purgatorium mabasa gyud litra por litra. Unya kining ni ang mga sala sa purgatorio mga igsuon doon na may grabe nga sala nga dinagid ikampo kanang ingnon ta nga na impierno na unya doon na sa sala nga gaandra nga ikampo pasuban o nang ingon diha sa Biblia sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto 17 nga kung magkasala nga atong isi ka magtutungo nga dili sala nga mosangpot sa kamatayon kinahanglan magampo gyud nga usa sa salang mortal igo na nga magalumpag sa tibuok nga nirito sa mga maayong buhat sa tao mao kana ang ipasabot diha sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nga dunay gagmay mga sala nga gamay ra sa bugsilot sa Dios sabi ka nas Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 13 unya ang pagabuhat o gamay ra nga sala kanang gitawag na to nga wa niya na sa hiliba mo na giingon nga silutan lang og diyotay hinabitan na sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 48. So klaro tataw nga gipadayag sa ni Kristo mga kaigsuonan diha sa Biblia adun nagyoy mabasa si Kristo mismo diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 26 bilangguhon ka hangtod nga kabayran mo ang imong multa.
So doon na gyud ay ni kinahanglan gyud ta nga mabilanggo nga sa maning bilangguan, no? Nga ni asa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto 19 nga sa namatay si Kristo ang iyang espiritu nagwali ngadto sa mga espiritu na nabilanggo. Diha si Kristo nagwali sa mga espiritu dito sa bilangguan. Kini nga mga kalag nga wa pamahiadto sa langit. Apan maluwas kay giwalihan di pa na maluwas kay walihanan tuman. Namo na niya wa pa na masakas inaon gining niya sa mga purgatorio nga mga kalag do na paginig sang malangit. Okay, gi-purified naman ni mura banig tubig ba nga Gilimpyuhan pa. napay chansang mainom, i-filter lang na to para gyud nga malimpyo siya kay wa may tubig magkasulod sa atong lawas nga hugaw. Namo na niya ni asa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 hanggang 19. Now, kung dili kung dili sa kining ni abang gitawag wa gyud purgatorio asa mas Biblia nagingon nga wa koy purgatorio, di ba? Jud Brad Eugene ya. Dunay follow-up Brad Eugene. Sa mga igsuonan sa kusog gihubatikos nga walay purgatorio, imagino lang gid nato ni tao tanan nakasala ug nahilayo sa Dios kapitulo 3 bersikulo 23 diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Kung way purgatorio mga igsuon, yung tanan nga tagad Dios interno muna ang purgatorio timaan sad na mga igsuon sa kaayo sa Dios. Okay, ang Dios maghuhukom nga tarong busa ang silot isaad sa gidak-on sa sala na Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 kay hukman ang tao sumala kung gid siyang binuhatan na namnas pinadaya kapitulo 20 bersikulo 12. Ang lawas nga moadto sa lubnganan hindi kamatay maunay maoy wa ginay kahibaw apan ang kalag do nam nay kahibaw sila magkasulti ginas Dios. Unang niya pinadaya kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10 ang lawas walay kahibaw malata naman gina naam ng Salmo kapitulo 30 bersikulo 9. Nagabahin na ning issue sa atong mga digsunan din ng purgatorio. Ang salapi anan ni mabasa no kinang halad anang pamisa lahi naman po na nga issue pero nga to mong issue god nga tula na ikapon gamay kining halad sa pamisa bayad sila. Okay, maayo na Brad Eugene. Eugene. Mga pare nga nagalagad sa altar Kay mao sa nay kasagaran lagi. dawat biag sohol sa iyang kahagom niya sa Suhol sa misa ko no. So ay katingala basin niya ito mag-igsuonan nga malibog nga nung magpamisa kalag sa purgatorio na bayad. Anya kining issue gyud mahitungod usa ba gyud ning panudlo niining kining panudlo sa simbahang Katoliko mahitungod niining purgatorio, no? Unsa man ang pamatuod unsa man gyud ang opisyal nga gitudlo sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga gawas sa usa ka dapit hingpit ni kalipay nga adulngan sa mga matarong nga mao ang langit o sa dapit walay katapusang silot sa dulngan sa mga dautan mao ng impierno nya duna sa usa ka tunga-tunga o dapit kahimtang nga dulngan sa kalag nga namatay diha sa kahimtang nga nagadangat o gamay nga sa o kinang di pagyud na mag-adto sa langit, no? Mo nang kuan din na sila wala pa na sila magkabayan sa kastigo o temporal gumikan sa sala nya kining maong dapit kasagaran gitawag gyud na sa simbahan Katoliko o purgatorio nya Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nya nagtudlo pagayod nya ang mga kalag sa purgatorio nagantos og mahimo silang katabangan pinagis pagampo nya diha na gyud labi na gyud tong mga buhi ning kalibutan na kita gyud ang moampo ni ana alang sa ilang nga kaluwasan puhon dito sa langit. Amen. Okay, kita nga mga buhi mao magidnay magatabang nining maong mga purgatoryos pagampo ingon nga si Judas Magkabiyo diha sa Magkabiyo kapitulo diha sa sulat ni 2 Magkabiyo kapitulo 2 bersikulo 43 ug 45 nga naghalad sa mga pagampo. Amo na niya dinagi purgatorio kay wa pay purgatorio asam tong kalaga nga giampo, di ba? Klaro kay na Brad Eugene. Ya do na gid ay dapit purgatorio. Nya kining uban nga
kaigsuonan sa dato nga dili mga Katoliko with respect sa inyo ha, nga sige og saway na ning atong pagtuo nga kuno walay purgatorio, challenge na to na sa ilaha ba, asa mas Biblia nga nagingon nga walay purgatorio, di ba? Oo. So Kana si murag Kristo magliso na mismo sila. diha sa Ata Mateo gana. kapitulo 5 bersikulo 26 nga atong gisgutan ka ganina nga di man bilangguon ka hangtod kabayran mo ang imong silot. So doon na gyud na bilangguon gyud din ni tao unang asa man ni bilangguan dapit ug din sa purgatorio unsa man ni niya. No, kanang nias na Di, unang murag Pedro yun, murag kapitulo 3 bersikulo Paong. So, napaong man mga kaigsunan. Napaong ni siya every 10 minutes kay unlicol man ta. So, atong balikon og tawag. Kay murag nindot gyud to mga kaigsunan ang gisgutan niya laglom ug gipasabot gyud mahitungod anang purgatorio. So, atong balik og tawag kay nawala man. So, Brad Eugene, naputol man. ni ang atong isiptanan ginaputol man eh. Oh, sige, padayon ta. So kining ni ang issue mahilong kining purgatorio kining ni ang sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto 19 nga si Kristo nagwali og yang espiritu kawali ngadto sa mga kalag nga nabilanggo. So dili ni purgatorio unsa man niya. Dapat mukita sila og text kami ini ug pasabot ug di ni siya purgatorio na man ni angay na pangipangutana ba ug di ni purgatorio unsa man niya. Unsa man ang nga asa man ang kalaga nabilanggo. No, mo na nga ang simbahan katoliko tinaw tataw gayud yan na tuto nga doon naging purgatorio alam niya atong mga kaigsuonan sa nato nga nangamatay nga nagadangat og sala nga mga ginagmay nga mga sala, no? Ayaw kanimo yang Dios maghuhukom sa matarong Salmo 7 bersikulo 11 kanya ang silot yagad nas kahimtang sala nga ang sala nga grabe kanang salang grabe gyud ang dako usab ng silot sala ang gamay ra sa silot nga sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 48 unya dunay sala nga dili moadtos kamatayon sala nga dili ngadtos kamatayon dunay sala nga dili ngadtos kamatayon kanabang magkaampo ra ta kaniya sa unang Juan kapitulo 5 ato rang giampo ning mao nga mga sala nya doon na sa silot nga ingon nga kalayo apan may kagawasan pa diha sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 sa King James Bible atong basahon kon ang buhat ni bisan kinsa masunog ra tan siya nakaagom o kapildihan apan siya maluwas bisan nga daw nag-agi siya latas kalayo. So kini ang gisgutan din ni mga higala wa gilain di pasabot ni Apostol San Pablo mao gining purgatorio nya dunay silot ingon nga kalayo apan may kagawasan pa unang kinahanglan sa nato nga mag-ampo ta kay santos og maluwas nun ang pag-ampo alang sa mga nangamatay aram sila magkabayran sa ilang mga sala mo nang mabasa na to sa 2 Macabeo kapitulo 2 bersikulo 46 nga atong gisgutan kay ganina anya kining ni ang atong mga kasalanan nga nahimo ay kalimot nga niya sa Isaias kapitulo 4 bersikulo 4 nga hugasan pinagi sa espiritu sa kalayo na mo na nga klaro tataw ng igsoon kay dito sa langit sa pagkatinuod lang wa gyoy buling magasulod sa kanikbagat no wa gyoy sala wa gyoy buling kini mansa kini ni as pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 no kay si Kristo mismo matagkas Biblia unang Pedro kapitulo 3 18-19 namatay sa magkausa lamang tungod sa itong mga sala ug matarong alang sa dili matarong kon pagdala ngadto sa mga tao ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao, gibanhaw ingon nga espiritu ug ang iyang espiritu hanong kahimtang niadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga naglanggo
kining espiritu nga nabilanggo mga igsoon ug di mis langit di punis impierno ang sa man nabilanggo man giwalihan kay og impierno ta o naman kay pulos di naman ta wali-walihan. So way lain ang gitumbok diha sa simbahang katoliko mao gayud kining purgatorio, no? O gani diha sa matod pa, no, nagingon ang Biblia. Itawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo o naghatag kaninyo panagingnan aron inyong sundot. Unang niya sa 2 ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 sumayong balita Biblia. Kanya kining niya niya paghandom sa nato sa mga minatay, no? Kining niya sa Sira kapitulo 7 bersikulo 33 ang mga tagong sa tanan ng mga buhi kung gayaw kalimti ang paghandom sa mga minatay. So, kining minatay din naman siguro ito, handom mo ni o impirno na. Diba? O labaw nang di na po na ito ni handom mo siguro o nas langit. Kay nalangit naman to. Luwas so, naman to. Yun ipaglaro nga doon na gidi ay purgatorio. Kung kana nga mga purgatorio, kung kana nga purgatorio mga igsoon, muna ikibuot ipasabot na. Yan ay mga kalag nga ngayon pag ginato nga handomon, no? Nga ang ngayon pag ginato hatagyan ng mga pagampot kay mao man ay kabubuton sa Dios. Bueno, ginaot nga naghatag tagdugang pasabot nini ato ang gibuhat nga katinawan o pahayagay diha sa pagtuki sa pagtuong Katoliko. Bahin na ning isyu nato nga purgatorio, no? Okay. Daghan kayo o matikos ni ato mga kaigsunan niya labi na itong mga hilaw kay pagtuong Katoliko dali ra kay mahiluan sa ilahang nga mga hilok. Kung naman tayo mga pangutana nga nagdawat na doon diyan sa una nga ang usam ni pagampo ninyo sa mga minatay dako maginig kahimuan at tubangan sa Dios. Diya sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 nga ang pagampo sa taong matarong dako o kahimuan ngadto sa Dios. So mo nang kita gid nga mga buhi mausad tay moampo nining atong mga kaigsuonan nga tao nangamatay na tungod sa una na sila halin ining kalibutan na nga ato silang gihandom diha sa atong mga pagampo ug mga pamisa. Unya unsa may gitudlo ani sa simbahan mga igsoon. Ang simbahan nagtudlo nga kinahanglan nga magpamisa gid ka kay diha sa Biblia sa atong gibasa ganina Santiago 5:16 nga ato mga pagampo dako sa tong kahimuan. Although di man ni isyu nini ang pagampo sa mga kalag sa purgatorio, ang isyu man gud ani mga igsoon kung tinuod bang naa gyud purgatorio nga nakasuhat sa Biblia. Sa Spanish Bible matay da nga matay kopya anang naa kay sige lang di maning pero diha atong nabasa sa Spanish Bible sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto 19 nga diha gilitok yun ang term nga purgatorio, no? Sa Spanish Bible mo na doon na gid ay purgatorio. Unya kining ni ang mga wasa dito kay matud pa nila para nila sa ilahang baruganan langit ug impierno, no? Ay purgatorio. So sa una lang tong nangamatay nilang kaigsunan nga nagadangat og sala nga mga ginagmay. Wa na gid taon to. Di na siguro to maluwas kay wa man ni purgatorio. Unya ilang atong gibugos mga igsoon nga di purgatorio mahimo usad nga ang Dios. Dili na Dios katarong. Ang Dios dili na gugma. Nga naman kay wa naman siya naghatag og kapasayloan alang adtong mga nangamatay, no? Nga kining ni ang alang adtong mga nagasa. Usa ka pagtulunan mga igsoon panudlo sa simbahang Katoliko nga nagapamatuod nga sa pagpagka kanang gitawag na ito pagpakiangayon sa Dios. Muna nga magadasig ka na ito sa pagbuhat o mga maayo o nga paglipay timaan sa gagmay mga sala mao ang mahitungod kanang mahitungod diha sa purgatorio nga
ang uban na ito magkaigsuunan, no? Kugi kayo mo saway nini. Kaya matod pa nila, di lagi ko na mabasa di Biblia ng terminong purgatorio. Butang angay hisayra na ito mga igsuon. Dili kay mabasa lang sa Biblia ang purgatorio. Butang yun ang angay na itong hisayran nga dili kay ang mabasa lang sa Biblia ang purgatorio. Butang nga angay hisayran sa nga dili ang mabasa lamang nato litra por litra mo na atong tuuhan. Yes, Biblia. Kaya doon naman tayo buot kanang niyang ipasabot niya kumatuuran kanang gitawag na tubag implicity. Diha sa Biblia nga dili pinaagi sa litra por litra kung dili espiritu kung sa kahulugan nga tagos sa tuuhan. Mo na giingon diha sa ikaduhang Korinto nga Kapitulo 3, versikulo 16 nga di yun, no? Litra po litra kinanglan. Naon sa man ang matanga ang paghahuk kining gitawag na to unsa mang matanga ang pagka maghuhukom sa Dios. No, nga ang Dios mao maghuhukom sa mga matarong Salmo 7:11. No, nga kung atong ingnon jud balansihon nato nga wa gyud purgatorio ang Dios dili na ni matarong nga maghuhukom. No, kay nya amang jud ipagklaro gid mga igsoon nga ang Dios usa ka matarong nga maghuhukom. Nga unsa man ning unsa man ang pasukaranan sa Dios paghukom sa tao sukad sa pagbiya sa kalag sa tao niyang lawas na yumto sa kamatayon. Unsa man gid nga sa unang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10 kita paghukman sumala sa ato mga buhat. Kining tanan gipahayag katubangan sa hukmanan ni Kristo aron sa tagsa-tagsa makadawat og mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala sa iyang gawi kung maayo ba o dautan. So klaro mga igsoon nga hukman dito sa tagsa unya karon og nagka-hukom ang Dios nato nga doon natay mga ginagmay nga mga sala. No, kanang gitawag nato nga kanang dili ra sa ingon nga bugat nga mga sala mo na giingon sa Biblia nga ato yung iampo nga ang Biblia tataw nga nagingon sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 16 nga 17 kay kung may nakakita sa isig nga magtotoo nga nagasala apan sala dili mo sangpot sa kamatayon kinahanglan magampo siya sa Dios o gatagan sa Dios ug ginabuhi ang maong magtotoo. Kini lang lamang atong mga nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay mga sala nga mosangpot gayon sa kamatayon. Og dili na kinahanglan magampo kamo alang niini. So naputol na sad mga kaigsunan. Ato na sa tawa. Ato na sa kining sulayan pagtawag og balik. No? Kay hindot kayo ni iyahang gisaysay mga kaigsunan. O diyan ah. Okay, Brad Wilson. Naputol. So, adunay mga sala nga mosangpot gayon sa kamatayon og dili na kinahanglan magampo kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So, kining mga sala nga dili mosangpot sa kamatayon mga igsoon di man gid ni magkasulod sa langit kay dias pinadaya Kapitulo 20 versikulo 12 wa magisala nga makadama diha sa langit. So asa man nga di man dahil niya mosangpot sa kamatayon. Mao na ning atong gi-purified mga igsoon diha sa purgatorio. Kining purga og toryo. Ang purga usa ka dapit. Unya kining toryo usa ka kining purga hinluanan, nya kining toryo usa ka dapit. So hinluanan nga dapit, no? Kani amna sa Biblia atong gipangbasa kanina mga igsoon. Labi na diha sa Isaias Kapitulo 4 versikulo 4 nya aduna gyud hugasanan. So muna nga kining hugasanan gisgutan ni propeta Isaias Kapitulo 4 versikulo 4 mao wa nila nga maunang purgatorio kon dapit
nga hinluanan o purga toryo. Yang ano ko ning Katoliko nga doon na pa may purga. Ha? Ang ipangbitok siguro ning Katoliko. Bueno, wa may di man ni ingon nga Dili man si tungod tambal kining radio dyan. term nga purga alaris mga bitok. Mga Ha? lagi. Okay, kining term nga purga usa na siya kahit paghinlo ba? Usa man nagka-Latin nga purga kaning paghinlo. Una nga Kon- ang usa ka tao o sa doktor pa gibitok ng maong tao mo nang gitawag nila purgahon aron mawa ng maong bitok. So kita bot nagasa ta dili pinaagi gibitok kun dili ato kang atong gipurga ang ato ang kalat. Ang Dios mo'y nagpurga na to diha sa purgatorio, mo'y nagpahimutang na to diha sa purgatorio aron ta nga mabati gud nato nga doon na gid ay gugma ang Ginoo. Kay kon wa joy gugma ning Ginoo mangigsoon sa una lang. Ha? Mo na ni giingos baruganas mga protestanting pirno gid tanan. Wa gyud malangit nga naman kay wa may tawo matarong aning kalibutan ta. No tanan gyud ta nagkasa. Mo na nga ang dagko nga mga magkasasala nga nangamatay nga wala maginulsol mo na giingon gyud niya may pirno gining tao. Iniam na sa 2 Tesalonica Kapitulo 1, 9 nga to 10. Nga, bigyan maginulsol, may pirno gyud, no? Unya doon ay silot nga daw, iagi og kalayo, apan doon na say kaluwasan. Ha? Kanang naabas Isaias Kapitulo 4, versikulo 4, bang atong dimension giganina nga matod pa, diha sa mga mahugasan na sa Ginoo ang kahugawan sa mga anak ng mga babae sa Sion o malinisan na ang mga dugo sa Jerusalem gikan sa taliwala nini pinaagi sa espiritu sa hostesya o pinaagi sa espiritu sa kainit. Na King James version ng atong gibasa. So dataw nga kining ni ang purgatorio mga igsoon mao gid ni ang hostesya. Nga pinaagi diha sa espiritu sa kainit. Ang pangutanaan ni ron kung mulutaw nga doon na yung purgatorio asa man ni dapit. No? Asa man ni purgatorio dapit kay atong atuon. Ang simbahang Katoliko wa magtudlo o asa dapit ning purgatorio. No, to aba dire, to aba dito nas kawanangan. Why official nga doktrina ang simbahang Katoliko kon ang purgatorio hain kana nahimutang. Muna nga ang kasagaran sa itong mga santos nga nangamatay na sila ang buhi ng mga saksi nga nagkakita gyud sa purgatorio. Apan wala sila maghisgot kung hain ang purgatorio na himutang. Sama pa lang sa kaagi ni Sister Faustina nga nakita niya ang purgatorio. Panwa gid siya mo mention nga ang purgatorio tuha dito or naadri na himutang. Sama pa lang ni Santa Catalina nga nakita niya sulod sa misa aktual ang mga tao diha sa purgatorio nga gipakita niya kang mamamiri. So wala magisgot si Santa Catalina nga asa dapit ni ang purgatorio mo na nga ang simbahan wa gyud opisyal nga doktrina nga asa dapit ni ang purgatorio apan aduna gyud purgatorio. O gani saksi ang Biblia atong gipangbasa daghan kay tanan nga doon na gyoy pamatuod mahitungod ni ining purgatorio, no? So hinaot gidaghan tag kuha nga mga pagtulunan mahitungod ni ining atong pagtuo nga Katoliko niya ay labi na tong mga hilaw-hilaw nga Katoliko basin nagkasunod rog tan-aw o paminaw si Bro Tata Rosal usa ka membro sa Catholic Faith Defender. Salamat sa imuhang paghatag ining atong dugang nga referensya og si Brad Carlo diha no nga mamgyoy ato ang kauban sa diha sa ato ang mga sa tibuok puwersa sa Catholic Faith Defender og kang Brad Getiano nga mo'y hinungdan mo'y nagpadasig kanato sa kanunay sa pag-live nato dinha sa ato ang programa ang pagpagigsayo diha sa pagtuo nga Katoliko. Nya ato sang gitimbaya ang ato mga kaigsuonan naminaw atong oras sigala 53 na minuto sa man magilabay ang alas 9 sa gabi hangtod sunod puhon nga higayon sa nga na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan si Brother Eugene Gapo membro sa Catholic Faith Defender Sambonga City Chapter Manamilit na usab kanyo sa pagingon
dalay ko ng Dios og maayong gabi kanatong tanan in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. So, salamat kayo Brad Eugene Gapo sa imuhang kining paghatag dugang kahibalo sa panudlo sa tuang simbahan. So mga kaigsunan, mo to atong kaubanan si Brad Eugene Gapo. So salamat kayo Brad Eugene. Daghang salamat sa inyong pag-live coverage ning ato ang gibuhat karon nga pagtuon diha sa Biblia sa kahanginan o hinaot nga layo ra ta sa COVID ha. Kumusta man inyong COVID diha? Hinaot nga ang Dios nagubag nga ato ugma pohon katulad ni ampo wala lagi ni. Ha? Okay. So hinaot ta. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Salamat kay Brad Eugene kay atong tawagan atong mga kaubanan nasad. Si Brad Carlo Badinas atong isuway kontak. Okay, salamat. Daghang salamat. So mao to mga kaigsunan ato ang kaubanan nga usa ka Catholic Faith Defenders Zamboanga Chapter atong gisuwayan kina og kontak unya dalaygon ng Dios kay siya misanong sa ato ang tawag. So muna ang mahitungod sa ato ang panudlo sa simbahan nga Katoliko. Ang pagpakigsayod sa pagtuo Katoliko mahitungod ni anang panudlo sa simbahan nga ang purgatorio kuno wa gyud kuno nay mabasa sa Biblia. So dako kaayo ng sinampang ko nga pagsabot mga kaigsunan kung ang baruganan nato basahon litra por litra diha sa Biblia. No, kay ang simbahan wala mipahiyag ni ana mahitungod ni anang pagpanudlo sa tuang panudlo nga basahon litra por litra diha sa Biblia. Wala gyud magtudlo ang simbahang Katoliko ni ana. So mga kaigsunan, ato usang tawagon ng ato ang usa ka aktibong Catholic Faith Defenders chapter from Cebu, Brad Carlo Badinas. Ato suway kontak mga kaigsunan kung mutubag bagayon. Yan ang mga kaigsunan, ni-ring na atong suwayan. Mahay na unta mutubag ni. Kaya ginihatang sige kontak ni mga kaigsunan, wa gyud siya mutubag, busy kayo. Murag doon na siguro ni gibuhat. Or baga naggrosaryo pa kini. So niya na mga kaigsunan, wa pa man gyud siya mutubag. The subscriber cannot be reached. So wala gyud mga kaigsunan. Atong suwayag tawag ang ato ang usa ka kauban nga Catholic Faith Defenders from Bohol chapter. Ato kining suwayan o mutubag ba from Elisiar. No? Usa sad ka batan-ong aktibo mga kaigsunan from Elisiar. Elisiar atong suwayag tawag. Si Brad Elisiar. Atong suwayan mga kaigsunan kay aron mahatagan tag igong mga pagdugang ug mga panudlo sa simbahan ug mga inspiration. Oy, out of coverage area man mga kaigsunan ko. Di man. Ato ang kauban usa ka aktibo CFD sad ato ning suyag tawag kining born again chapter. Si Brad Makong Mangyaw atong kaubanan nga Catholic Faith Defender. Si Brad Makong Mangyaw. O diya, ring na mga kaigsunan. Okay. Hello Brad Makong. Yan. Oh, live ta karon sa tong programang pagpakisayod sa kamatuoran, apan sa tong pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko. Hello, Brad Makong. No. Oh. Oh, live ta ron. Nya atong gikontak atong mga kaubanan og unang mipahayag ang atong kauban si Brad Eugene Gapo from Zamboanga City chapter. No nya si Brad Carlo atong gisuwayan og kontak wala pa man motubag. So unsa may imo ang ma-inspired karon ikahatag sa kahanginan Brad Makong Mangyaw usa ni ka
sa born again 7 years tuig na sa iyang pagka-born again unya nalandagan karon mga kaigsunan. So Brad Makong, unsa may ikahatag nimo mahitungod sa tong mga naminaw karon o ato gyud ning i-share sa kaubanan. So Brad Makong, go ahead. Matibig ka na nga photos sa nabukiganginan, nagtanaw sa live po sa Facebook. Ang akong public karon na sa mga kaisunan, pagtuong Katoliko, gusto naman sa mga kaisunan ng hindi mga Katoliko. Nga kubot ang atong pagtuong na Ginoo, sa pailing kita sa pag-ampo, na Ginoo nga sa kining pandemic virus kung katap sa tibok kalibutan, mawala na kini. So, utangon na gawin sa Ginoo, na may balik na sa normal ang ato pag pinamuhi. Naisip na tuloy ko pag-ampo sa doang langit yung ginahan ni Virgen Maria o itong mga santos, yung mga angel, yung ikan. At bugot mo sa pag-ampo pa na Ginoo pilit. Suwit mapugto ang kapagtuong na Ginoo. Magtangon din niyang virus nga may katap sa tibuok kalibutan o labi na pinatig na ito karon din sa atong siyudad. Yan na lang, son. Okay, so salamat kayo Brad Makong. Salamat o salamat sa tanan nagtanaw no live build sa Facebook o sa itong mga kaisuunan kuto mabot ni ining atibya pananginan asa ka mang dapit tubok o lugar o nakit sa tibok kalibutan mayong gabi Rodeo et Ecclesia. Okay, so salamat kayo Brad Makong. Mao ni ato ang programa karon nya atong gihugpong ang mga kaubanan natong CFD aron madasig sad pagpadayag sa kamatuoran. Nya bag-o natong gipahisgot karon si Brad Makong usa ka Catholic faith defender nya 7 years gyud gikan sa iyang pagkakanhi born again. O karon mainiton nga usa ka nagdepensa sa tong pagtuong Katoliko. So salamat kayo Brad Makong Mangyaw. Salamat, Brad. Okay. So, mayong salamat. So, mao to mga kaigsunan atong mga kaubanan nga atog yung giswayag kontak ug atong gipaistorya dinha sa kahanginan. Unya, mo na live ug doon na mo yung mga pangutana mga kaigsunan. Please lang gyud tawag sa ato ang numerong 09272727 So muna mga kaigsunan itong mga kaubanan. Unyag atong suwayan kining pagtawag ang usa ka inila nga si Brad EYD. Si Brad EYD atong kaubanan. Atong suwayon ka usa ka banggiitang Catholic faith defenders nga debatidor o ligon kaayo mga kaigsunan. Atong paistoryahon ug unsa iyang may istorya. Karon atong suwayag kontak. So diyan na. Wa pa man sa tubag mga kaigsunan. May lang tubag ni ato ning sa ligon nga Catholic faith defenders sa Cebu. Brad EYD. So busy man mga kaigsunan. So sige lang padayon ta sa tong programa sa pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko. So mga kaigsunan, namugna kining mga to ang programa gumikan kay daghan kaayong mga non-Catholic nga dunay mga pangutana nya pwede ra ipahatod sa inyong mga pangutana sa 0927272719. Pwede ra nyo i-dial o i-text aron matagan og tubag ang inyong mga kalibog sa panghuna-huna o mga kaligot-got mahitungod sa simbahang panudlo sa simbahang Katoliko. So mga kaigsunan, last na gayud ato suwayag kontak ang usa nga atong pahatagan og testimonya sa iyahang kasinatian. So ayan ato kontak og do na bagyoy mutubag niini mga kaubanan nato.
Itong suway kontak balik si Brad Carlo Badinas. Ang atong kaubanan. Kay ginihar ito sige tawag ani mga kaigsunan nya wa pa man gid siya matubag basin busy siguro. Or basin natug na atong na kontak niya. So, diyan na pagil mga kaigsunan. So, busy guro ni. Sige lang, pagdid. Atong kontakon si Brad Mike Dansalan. The subscriber cannot be reached. Di mga kontak ato mga kaubanan mga kaigsunan. So sige lang sa sunod mga kaigsunan ato masang hisgutan kaninyo mahitungod niining ato ang programa nga mahitungod sa kining kumpisal mga kaigsunan. So abangan nato mga kaigsunan sa pipila ka mga adlaw umaabot dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. So mga kaigsunan, diri lang taman o mao gini ato ang mga pasiunang pasundayag sa tuang programang pagpakigsayod sa pagtuong Katoliko mga kaigsunan. So ayaw kalimot, please like, share, and subscribe our YouTube channel aron kani mga kaigsunan maabot pa sa mga taong nagkinahanglan sa tuang pagkigsayod sa pagtuong Katoliko. So daghang salamat Ginoong Dios uban sa tuang mahal nga Birhen Maria o kaninyo mga kaigsunan. Daghang salamat. Dalaygon ang Dios. Amen.